والحمد لله رب العالمين واهب المنن والمزايا ودافع البلايا والشرور والعاهات والرزايا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الظواهر والخفايا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير البرايا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدناس وأصحابه حماة الدين وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنبدأ درسنا هذا اليوم الثالث، أختم الدروس المرتبة في هذا الموسم في هذا المسجد المبارك. ونبدأ يقرأ علينا كياهي فائز شكران مامون مدير معهد دار الرحمن، ويعقبه كياهي زهر المبارك مدير معهد وجامعة مودي مسرة، وبعده كياهي عبد العزيز مدير معهد بر الوالدين، وبعده سيد حسين بن جعفر الحداد مسؤول قسم الدعوة في جمعية اتحاد العلماء والحبايب بجاكرتا. تقبل الله منا ومنكم ومنهم، ونظر الله إلينا وإليكم وإليهم وإلى المؤمنين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدائرة الثانية في التأثير في الأصول والتفريع والتفسير في الفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان. اعلم أن هذا الدين أوله وآخره وباطنه وظاهره لا بد فيه من علم وعمل، فالعلم وإن كان منه ما هو وسيلة فهو أصله ودليله، وهو للمؤمن وزيره وخليله، وهو إلى كل خير في الدنيا والآخرة منهجه وسبيله، بل هو لمن قصد به وجه الله وصدق فيه مع الله أفضل عبادة. فما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. ومن نال العلم واتقى الله به فقد نال أشرف منازل الفضل والسعادة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فختم على كل مؤمن فحتم على كل مؤمن أن يجتهد في العلم الذي به معرفة دينه وقوة يقينه وتأصيل أصوله وتفسير فروعه وفصوله، فيكون دليله إلى ربه ومعرفته ورضاه وقربه، فيأخذ من كل علم من علوم الدين مما هو فرض ومسنون بطرف صالح على أستاذ ناصح، بحسب اتساع الوقت واغتنام الفرص وساعاتها، كالعقائد والفقه والتصوف وعلوم القرآن والسنة وآلاتها، فيقصد بها وجه الله والتقرب به إليه. فإن العلم أعظم أبواب الدين وأسباب القرب من رب العالمين، فبه يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره، ويعرف ربه وكبرياءه وغناه عنه وفضله عليه في جميع أمره. الله أكبر. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرة ولا تنمو به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال، وإنما هو قيل وقال،
wa idza lam yufidil huda wan nura wal yaqin fa innama huwa bala'un wa burun wa sifatul munafiqina fa kullu ilmin lam yuqarrib ila Allahi falaysa minallahi fi syai'in wa kullu ilmin yaqta'u anillahi aw yasuddu an dzikrillahi fahuwa bismil jahri awla wa yakunu minhu sababan lil ghaflati anillahil mujibati lil qaswati wal istighari fi qila wa qala wal mirai wal jidali fahuwa madhmumun ala kulli halin fakam halaka bihi bin qaumin wa ma nalu bihi illa al ithma wal lauma na'udzu billahi minal huri ba'dal kaur wal khuruji ila dhulmati minan nur wa man isdada ilman wa lam yasdad tawadu'an wa iftiqaran ila Allahi wa khasyatan lahu famasdada illa jahlan wal ilmu idza lam ya'ud binaf'ihi ala sahibihi fal jahlu minhu a'wad wa awla wa mithluhu fi dzalika al amalu fama huma illa wasilatani ila al ubudiyyati wal khusyu'i wal khudu'i lillahi ta'ala ala kulli halin na'udzu billahi min ilmin la yanfa wa amalin la yuqbal. Allahu akbar walillahil hamd. قد شرح لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى الدائرة الأولى وهي دائرة الإسلام والإيمان وما يقويان به وأن بذرة ذلك شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Alhamdulillah, penulis yang mulia Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau telah menjelaskan kepada kita tentang lingkaran yang pertama, yakni lingkaran Islam dan iman, dan apa yang menguatkan kedua hal tersebut, yang mana itu semuanya dimulai dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa annaha kal badrah taqumu biha syajaratud din kulluh. Dan kalimat syahadat itu ibaratnya bagaikan benih yang ditanam, dan dari situ akan tumbuh agama pada jiwa seseorang secara seutuhnya. Wa huwa yatakallamu 'an ad-dairati ats-tsaniyah dairatul ilmi wal bayan. Dan inilah penulis berbicara tentang lingkaran yang kedua, dan itu adalah lingkaran ilmu dan penjelasan. Wa akhbara anna hadha ad-din dinul haqq alladhi la yaqbalu Allah subhanahu wa ta'ala ghairuhu la budda fihi min ilmin wa amal. Dan disebutkan bahwasanya agama ini adalah agama yang hak, yang benar, yang mana Allah tidak menerima selain daripada agama ini, dan agama ini adalah agama yang mengajarkan pengajarannya dan pengamalan dan keilmuan. Mutalazimun ma'ahu al-iman, mutalazimun ma'ahu al-ilm wal amal fi awwal wa akhir wa batin wa zahir. Sesuatu yang lazim dan tidak terpisahkan, ilmu dan amal, mulai dari awal hingga akhir, dari zahir hingga batin, keduanya selalu berdampingan antara ilmu dan amal. Thumma innal ilma ala qismaini, qismun wasilatun ila al-amal wa qismun yurithuhu husnul amal. Kemudian ilmu itu menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah ilmu yang merupakan alat untuk bisa beramal, perantara untuk beramal. Dan yang kedua adalah ilmu yang mewariskan agar seseorang dapat beramal dengan baik, husnul amal. Fa'ammatu ilmi al-ahkami bisyar' al-masun yuradu biha al-amal biha. Kebanyakan daripada ilmu hukum-hukum agama yang diinginkan di dalamnya adalah pengamalan akan ilmu tersebut. Fama ribhuhu wala fawzu illa bil amali bih. Tidak ada keuntungan daripada ilmu akan hukum-hukum tersebut kecuali dengan mengamalkannya, baru dia mendapatkan keuntungan. Wa huwa wa in kan wasila ila al-amal lakinnahu aslun wa dalil la yasihhu al-amalu illa bih. Walaupun dia adalah perantara menuju amal, akan tetapi itu adalah sumber, dasar dan pondasi yang mana tidak akan terbangun apa-apa tanpa pondasi tersebut. Amma al-ilmu alladhi yuthmiruhu husnul amal fadhaka nurun yaghdifuhu Allahu fil qalbi tustajla bihi 'azamatullahi wa tu'rafu bihi al-haqa'iq.
Adapun ilmu yang mewariskan ketekunan dan kebaikan dalam amalan, maka itu adalah sebuah cahaya yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati seseorang, yang mana cahaya tersebut membuat dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا العلم سيتحدث عنه في الدائرة الرابعة. Dan ilmu yang jenis inilah yang akan dibicarakan nanti di lingkaran yang keempat dari kitab ini. لكن الآن يتحدث عن العلم الذي يراد منه العمل. Yang dibicarakan dalam lingkaran ini, dalam fasal ini adalah ilmu yang merupakan perantara untuk amal, untuk diamalkan, ولخصها في 5 علوم. Dan keringkasan ilmu-ilmu tersebut adalah ada 5 jenis ilmu. علم الإيمان المسمى بعلم العقائد. Ada ilmu keimanan atau ilmu tentang akidah. وعلم الإسلام والمصطلح عليه بعلم الفقه. Ada ilmu tentang Islam yang dikenal sekarang tentang ilmu fikih. وعلم الإحسان المسمى بعلم التصوف. Ada lagi ilmu tentang ihsan yang dikenal tentang adalah ilmu tasawuf. وعلم القرآن والسنة. Dan juga ilmu tentang Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. والآلات التي توصل إلى هذا العلم من مثل معرفة اللغة العربية. Dan ilmu alat yang menyampaikan kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang tadi yang dikenal itu ilmu bahasa Arab. فهذا العلم وزير المؤمن وخليله. Maka dengan ini kita mengetahui kalau ilmu itu ibaratnya menteri bagi seorang mukmin yang mendampingi dia di dalam menapaki jenjang iman. ومنهجه وسبيله إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة. Dan ini merupakan sebuah jalan dan metode kurikulum bagi seorang mukmin untuk dia mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. وهو لكل من قصد به وجه الله وأخلص فيه لله أفضل عبادة. Dan panduan ilmu ini bagi setiap orang yang memilikinya semata-mata tulus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah ibadat yang paling afdal. وذكر الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وهو عند الطبراني ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. Dan menyebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sesungguhnya tidaklah ada peribadatan kepada Allah yang lebih afdal daripada dalam bentuk fikih fiddin, menekuni belajar ilmu agama. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Sungguh seorang ahli fikih, ahli ilmu saja satu orang lebih berat tantangannya bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadat. لأن صاحب العبادة إذا لم يكن عنده علم سهل على الشيطان التلبيس عليه وحرفه عن سواء السبيل. Sebab ahli ibadat kalau dia tidak memiliki ilmu maka mudah bagi syaitan untuk menyelewengkannya dan menyesatkannya. ولكن صاحب العلم بنور العلم يهتدي إلى وسوسة الشيطان والتفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان في قلب الإنسان. Namun orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia bisa mengetahui bisikan-bisikan syaitan dan jebakan-jebakan syaitan dan fikiran-fikiran yang terlintas di benaknya, dia tahu sumbernya. Dengan keilmuan dia tahu sumbernya, ini sumbernya dari syaitan ataupun dari malaikat. أما العالم الجامع بين العلم والعبادة ففي أرفع الدرجات. Adapun orang alim yang hakiki, yang sebenarnya yang memadukan antara ilmu dan ibadat, maka dia berada dalam derajat yang paling tinggi. وكان يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء والفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya apabila ulama fuqaha yang mengamalkan ilmunya mereka bukan wali, maka berarti enggak ada wali-wali di dunia ini. وقال وفضل العالم على العابد كفضل النبي على غيره.
Di dalam hadis disebutkan keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadat biasa bagaikan keutamaan seorang nabi dibandingkan manusia biasa. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan, keberuntungan kepada hambanya, maka akan dijadikan hamba tersebut mengerti, faham dan alim akan agama. أي يجعله مدركا واعيا لخطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dijadikan orang tersebut mengerti, faham akan ucapan dan firman-firman Allah yang ditujukan kepadanya. فهذا العلم منه ما هو فرض عين وما هو منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو سنة. Ilmu itu ada yang di antara ilmu itu ada yang merupakan fardu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada lagi yang merupakan fardu kifayah, cukup diketahui oleh seseorang yang mengetahuinya, enggak harus semua orang. Dan ada yang merupakan sebuah sunnah untuk diketahui. فعلم ما فرض على الإنسان في أحكام الشريعة وكذلك في أحكام الإيمان وعلم ما يلزم الإنسان تركه هذا من فروض العين. Ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat atau berkaitan tentang keyakinan dan keimanan, ataupun yang mengajarkan kepada seseorang apa hal-hal yang wajib dia tinggalkan di dalam agama Islam. Ini ilmu semacam ini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib belajar tentang ilmu وهو ini. المراد بقول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ذكرا كان أو أنثى. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan, harus tahu. وما زاد على ذلك يصير فرض كفاية إلى أن يوجد في كل بلد من بلاد المسلمين من يستطيع الإفتاء على بصيرة وبينة من العلم فيما يقع لهم من أحوال ومسائل. Lebih daripada pengetahuan yang tadi itu, maka hukumnya fardu kifayah. Cukup ada 1-2 orang yang mengetahuinya di dalam suatu negeri agar menjadi rujukan untuk menfatwakan kepada orang-orang apa yang diperlukan oleh masyarakat. وما زاد على ذلك فهو السنة. Dan lebih daripada itu semua, keilmuan itu adalah menjadi hal yang sunnah untuk diketahui. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Namun orang yang diberikan ilmu derajatnya jauh lebih tinggi lagi. قال ابن عباس يرفع الله العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين كل درجة ودرجة مسيرة 300 سنة. Berkata Imam Abdullah bin Abbas dari ayat ini bahwasanya Allah mengangkat derajat ulama dibandingkan orang mukmin biasa itu, diangkat derajatnya 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu dicapai dengan perjalanan 300 tahun. وبين لنا أهم وأعظم الثمرات لهذا العلم المقصود النافع. Dan dijelaskan oleh penulis bahwasanya tentang tujuan yang terbesar daripada ilmu yang manfaat ini. قال به يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره. Dengan ilmu ini, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat seorang hamba dia tahu akan kekurangan dirinya, akan kelemahan dirinya, akan kefakiran dirinya. يوقفه على الحقيقة ويخرجه من الوهم والخيال. Yang membuat orang tersebut menemukan ilmu yang hakikat, mengeluarkan dia dari hayalan dan angan-angan. ويعرف عظمة ربه وكبرياءه تعالى وغناه عنه وعن جميع الكائنات. Dengan melalui ilmu tersebut dia mengetahui keagungan Tuhannya dan kehebatan Tuhannya yang maha agung di atas semua makhluk-makhluk dan alam semesta ini. ويعلم أن الله المنعم عليه والمتفضل عليه بكل خير وصل إليه. Dan mengetahui dengan ilmu tersebut kalau Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada dia dengan beragam nikmat. وقد خلقه من العدم. Allah telah menciptakannya dari ketiadaan. وأمده بأنواع النعم. Dan Allah memberikan kepadanya dengan beragam nikmat. وفي أي وقت يقطع عليه نعمة البصر يعمى. Di waktu kapanpun kalau Allah ingin memutus nikmat mata, maka dia akan langsung menjadi أو buta. يقطع نعمة السمع يصم.
dan diangkat oleh Allah Ta'ala. Kapan waktu pun diangkat oleh Allah. Nikmat pendengaran dia langsung tuli, أو يقطع نعمة الكلام خرس. dan dicabut nikmat berbicara langsung bisu saat itu juga. وجميع خلاياه في جسمه جارية بنعمة الله تعالى. Dan semua aliran darah dan semua organ tubuhnya itu bisa bergerak dengan nikmat Allah. وأعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان بعد وجوده في هذا العالم نعمة الإسلام. Dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia setelah nikmat diadakan oleh Allah di alam semesta ini, dihidupkan, nikmat yang terbesar setelahnya adalah nikmat Islam. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. Sebab Allah memberikan dunia kepada yang dicintai oleh Allah ataupun yang dibenci oleh Allah. Sama aja diberikan dunia kepada siapapun, tetapi tidak memberikan nikmat agama melainkan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. فمن أعطاه الدين فقد أحبه. Apabila Allah telah memberikan agama kepada seseorang, berarti Allah cinta kepada orang itu. زادنا الله وإياكم علما وإيمانا. Semoga Allah menambahkan aku dan kalian keimanan dan kenikmatan dari Allah, وعملا صالحا خالصا مقبولا. dan ditambahkan amalan yang saleh, yang ikhlas, tulus dan diterima oleh Allah. قال ففرض على كل مؤمن أن يجتهد في هذا العلم. Wajib atas setiap mukmin untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu yang sejenis ini. قال وكل علم ما يثمر هذه معرفة هذه الحقيقة في حاجة الإنسان وعجزه وفضل الله عليه فليس من علوم الدين. Dan segala bentuk ilmu yang tidak mewariskan kepada seseorang pengetahuan akan betapa miskinnya dia, betapa lemahnya dia, betapa besar kebutuhan dan keperluannya kepada Allah, dan betapa besar anugerah Allah Ta'ala. Kalau dia enggak jadi sadar akan ini semua, berarti ilmu tersebut bukan ilmu. وإن سموه الناس علما Walaupun diklaim oleh orang-orang ini namanya ilmu, فإنهم يتجرؤون على المصطلحات وقد يسمون ما ليس بعلم علما. sebab mereka adalah orang-orang yang lancang terhadap pengistilahan, hingga mereka dengan lancangnya menamakan sesuatu yang bukan ilmu ini adalah ilmu, padahal tidak. وقد يسمون جزئيات وفرعيات في العلم تضمحل وتتلاشى وتنتهي هي العلم ويتركون الأصل والأساس الذي بعلمه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. Dan dia terkadang mengutamakan, memprioritaskan cabang-cabang, bagian-bagian kecil daripada ilmu yang mungkin akan sia-sia, akan hilang saja, akan berakhir begitu saja. Akan tetapi dia melupakan pondasi yang terpenting daripada ilmu tersebut, yang yang bisa mengakibatkan, berdampak kepada keberuntungan atau kesialan seseorang di dunia dan akhirat. وعن هؤلاء قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Dan orang yang semacam ini yang diisyaratkan oleh Allah bahwasanya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui, pengetahuan mereka hanya seputar kehidupan duniawi saja, tetapi tentang akhirat mereka buta, mereka lalai, mereka tidak mengerti. فأثبت لهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ونفى عنهم العلم أي حقيقة العلم النافع. Disebutkan kalau mereka ini mengetahui keilmuan duniawi, akan tetapi Allah Ta'ala anggap mereka tidak mengetahui apa-apa. Artinya mereka buta akan ilmu yang manfaat. في دلالة على أن جميع العلوم إن أخذت وطبقت على موافقة علم شريعة الله تعالى نفعت وأثمرت في الدنيا والآخرة وإلا فهي منقطعة النفع والفائدة. Dan di sini diketahui bahwasanya semua ilmu apabila diambil sesuai, ilmu tersebut sesuai, dipakai sesuai dengan syariat Allah dan ajaran Allah, maka manfaat. Kalau tidak, nggak ada gunanya di akhirat. ومن كان عنده علم في حرفة أو صناعة أو معرفة جيولوجيا الأرض أو معرفة البحار أو معرفة الفضاء أو معرفة الذرة أو التكنولوجيا وما إلى ذلك ولا يعرف من خلقه ولماذا خلقه وإلى أي مصير يصير فكأنه لا يعلم شيء. Barang siapa yang mengetahui
ilmu tentang menjahit, ataupun tentang bumi, ataupun tentang geologi, ataupun tentang atom, ataupun tentang teknologi lainnya, tapi dia nggak mengetahui ilmu yang terpenting. Dia nggak tahu dia diciptakan oleh siapa, untuk apa, dan dia akan kembali kemana. Ini merupakan ilmu yang terpenting dan dia nggak tahu itu semua, maka berarti segala ilmunya itu nggak ada gunanya. لأن جميع ما يعلمه سيذهب ويضمحل ولا ينتفع منه وسيصل إلى الآخرة فلا يجد له عند الله مآلا حسنا فكأنه لم يعلم شيء. Sebab semua ilmu-ilmu duniawi yang dia punya akan hilang, akan sirna tatkala dia meninggal dunia, dan dia akan kembali kepada akhirat, dan ternyata semua yang dia punya itu ilmu nggak ada gunanya, dan dia kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, nggak punya apa-apa dan kebaikan sedikit pun juga. قال والعلم الذي لا يفيد الهدى والنور فهو بلاء وزور. Dikatakan bahwasanya ilmu yang tidak memberikan manfaat berupa orang menjadi hidayat atau bertambah cahaya di dalam hati dan sanubarinya, maka itu hanyalah sia-sia, bahkan akan menjadi kejahatan. أما انقطعه عن الله تعالى وصده عن سبيل الله فهذا هو الجهل وهذا هو الظلم وهذا هو البلاء. Adapun gara-gara suatu keilmuan yang dia namakan keilmuan tetapi membuat dia terputus dari Allah Ta'ala, justru membuat orang makin jauh dari Allah Ta'ala, maka itu adalah sebuah kesesatan dan kejahatan belaka. وكم في واقع الناس افتتن بهذا من افتتن وتجادلوا بالباطل وتقاتلوا على الباطل ثم اضمحلوا وخسروا الدنيا والآخرة. Berapa banyak orang yang tertipu dengan hal-hal yang semacam ini hingga mereka sibuk berjidal, sibuk berdebat antara mereka satu sama lain. Kemudian ketika datang kematian hilang sirna dan tidak ada gunanya segala macam ilmu dan jidal yang selama ini mereka lakukan, dan mereka kembali dalam keadaan kosong. وذكر أن أخذ هذه العلوم الخمسة التي أشار إليها يكون على يد أستاذ ناصح. Dan dikatakan bahwasanya kalau dia mau mencari ilmu yang 5 ini tentang iman, Islam, ihsan, Quran dan alat tersebut, maka dia mencarinya di tangan seorang ustadz, guru yang tulus dalam mengajarkan ilmunya dan menasihati. إشارة إلى ضرورة السند في الفهم عن الله وعن رسوله. Mengisyaratkan tentang pentingnya sanad keilmuan, silsilah keilmuan hingga bersumber kembali kepada Allah dan Rasulnya. وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Berkata Imam Ibn Sirin bahwasanya ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. فإنما يؤخذ العلم عن الصادقين والمخلصين الذين ورثوه بسند عمن قبلهم إلى المنبع والمصدر وهو رسول الله. Sesungguhnya ilmu itu diambil dari orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam hubungannya kepada Allah, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, bersilsilah terus sampai kepada sanadnya itu kepada Rasul sallallahu alaihi قال wasallam. عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Berkata Imam Abdullah bin Mubarak bahwasanya isnad, silsilah keilmuan adalah bagian daripada agama. Dan maka lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita tersebut. Seandainya bukan keberadaan sanad, maka orang akan ngomong seenak perutnya. قال فما المقصود من العلم إلا زيادة الإيمان والمعرفة. Dan tidak ada maksud dari ilmu kecuali tujuannya ilmu tersebut dia belajar untuk bertambah iman, bertambah ma'rifah, pengenalannya kepada Allah. فإذا لم يرجع بالنفع للإنسان فالجهل أحسن. Kalau ilmu yang dia klaim ilmu tidak membuahkan manfaat bagi orang itu, maka yang lebih baik baginya adalah kebodohan. وقال نعوذ بالله من الحور بعد القول يعني من الشر بعد الخير ومن الظلم بعد النور ومن الرجوع عن الهدى إلى الضلال مثل ما يكور الإنسان العمامة على رأسه ثم يحورها يعني يرجعها وينقضها فنقض العمامة بعد تكويرها حور بعد قور صار مثلا للرجوع من الخير إلى الشر ومن الهدى إلى الضلال. Na'udzubillah.
daripada hur ba'dal kaur ini, yakni dari ketika dia sudah dapat hidayat tersesat lagi, ketika udah dekat dia jauh lagi, ketika dia sudah sampai dia malah pergi lagi. Itu ibaratnya itu ketika orang dia sudah memasang imamah di kepalanya, itu udah benar imamahnya, tinggal diikat dia buka lagi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah hidayat yang Engkau berikan kepada kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha pemberi anugerah. وثبت قلب عبدك أخينا فيك الذي أسلم في يومنا هذا على الإيمان وزده إيمانا وإسلاما. Dan berikan ketetapan kekuatan iman kepada saudara kami Fika yang baru saja masuk ke dalam agama Islam ini, dan tetapkan di atas iman tersebut dan kuatkan keimanan dan keislamannya. وبدخول دائرة الإسلام صار أخا للمسلمين الذين هم أكثر من 2 مليار مسلم على ظهر الأرض. Dan dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk dalam lingkaran Islam, maka dia menjadi saudara kepada setiap muslim yang ada di muka bumi ini, yang jumlahnya lebih dari 2 miliar jiwa. وصار أخا لمن مضى قبلهم من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Dan langsung dia bersaudara dengan setiap muslim yang telah masuk Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kita. بل صار أخا لأبينا آدم عليه السلام وأولاده المؤمنين ومن جاء بعدهم من النبيين والمسلمين كلهم. Dan langsung beliau menjadi saudara dari Nabi Adam, ayah dari semua manusia, dan keturunan Nabi Adam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saudaranya sampai akhir zaman. وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kaum mukminin satu sama lain bersaudara. وقد سميناه بأبي بكر الصديق وكان سيدنا أبو بكر الصديق من أقوى هذه الأمة إيمانا. Dan kami menamakannya Abu Bakar As-Siddiq sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi yang paling kuat keimanan dan keyakinannya. قال ومثل العلم العمل لا يراد من الأعمال الصالحة إلا زيادة نور الإيمان واليقين والقرب من الله. Dan disebutkan bahwasanya ilmu itu pun juga sama seperti amalan, harusnya itu tidak diinginkan dengan keamalan dan keilmuan tersebut, melainkan hanya mencari ridhonya Allah, bukan buat hal yang lain. كل من العلم والعمل وسيلة إلى الخشوع والخضوع. Dan tujuan daripada ilmu dan amal adalah perantara untuk sampai kepada khusyuk kepada Allah dan juga tunduk dan patuh kepada Allah. والقرب من الله عز وجل. Agar seorang hamba bisa makin dekat kepada Allah. ولهذا تعوذوا بالله من علم لا ينفع وعمل لا يقبل. Sehingga itu di dalam doa nabawiyah dan doanya para ulama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak manfaat dan amalan yang tidak diterima. Kiai Zahar Mubarak baca. فينبغي لطالب العلم ما عنده رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بعين قلبه